आफ्टरनून आमच्या गोंयकारांनी ही गाडी जावन आहा ही कर्नाटका रजिस्टर्ड। ही गाडी बेंगलोरच्यान ड्रॉपाक गेल्ली गोंयान आनी ड्रॉप बी करून जायना फुडें ही गाडी गोंयान 2 दीस रावली आनी काल कितें जालें, कालांगूट आमकां एक लोंडा ड्रॉप भाडें येयलें आमच्या टॅक्सी स्टँडाक। सो कस्टमरांनी खंय तरी आमची रेट विचारली आमचे कडेन आनी गोजो कॅब्स म्हणून आहा तेंचे कडेन ऑनलायन भाडें बूक केलें आनी ती भाडें व्हरपाक ही गाडी जी आउट ऑफ स्टेशन भाडें ड्रॉपाक गेल्ली ती गाडी हे भाडें व्हरपाक गेल्ले आनी आयज आमी कलांगूट पुलीस स्टेशनार येयल्या ही गाडयेचेर कंप्लेन करपाक, कित्याक इल्लीगल ऑपरेशन ऑफ गोजो कॅब्स। आतां कशें आहा, सरकारान हे सगळे गोश्टीचेर नियंत्रण दवरूंक जाय, कन्सर्न ऑथॉरिटीन आनी सायबर सेलान नियंत्रण दवरूंक जाय ह्या गोश्टींचेर। कित्याक आतां ऑनलायन रावन कोणूय खंयसर रावन बिझनेस करता। आतां हे गोजो कॅब्स आहा हेंचे हेड ऑफिस आहा समवेर इन कलकत्ता अशें आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करतना कळ्ळें। आतां जर ह्यो गाडयो ड्रॉपाक गेल्या हेंच्यानी ड्रॉप करपाचें आनी खाली वचपाचें। आमी जशें की सपोज भाडें हांगाल्यान आमकां बॉम्बे ड्रॉप आहा जावं हांगाल्यान गोकर्णा ड्रॉप आहा जावं बेंगलोर ड्रॉप आहा, आमी ड्रॉप करता आनी खाली येता। आतां विशय कसो आहा, ह्यो ज्यो गाडयो पळय ऑपरेट जाता ह्यो एप बेस्ड टॅक्सी म्हणून ऑपरेट जाता ह्यो थंयसरल्यान ड्रॉपाक येता आनी हांगाल्यान कमी रेटीचें म्हणजे अनफेअर कॉम्पिटिशन करता आनी कमी रेटीन भाडें व्हरता हांगाल्यान। सो हेच्या पयलीं मोरजेन आमकां सवारी कॅब्साची गाडी अशीच मेळ्ळी, ती महाराष्ट्राच्यान येयल्ली ड्रॉपाक आनी परत महाराष्ट्रा भाडें घेवन वयताली। सो तशें जर जालें नाल्यार फाल्यां आमच्या टॅक्सीचो बिझनस आनी टॅक्सीकारांक बिझनस कसो मेळटलो हेचेर खंय तरी सरकारान कंट्रोलार हाडूंक जाय। आतां सरकारान कितें सांगलें, दे वील कम विथ गोवा स्टेट टॅक्सी पॉलिसी। इफ गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ गोवा स्टेट टॅक्सी पॉलिसी विथ युनिफॉर्म रेट देन वी वेलकम इट। बट अशेंच जर इल्लिगलिटी करून आनी एप बेस्डाक प्रमोट करून जर करूंक वचत जाल्यार आमी ओपोज करतले। आनी सरकारान ही पॉलिसी करतना ह्यो गोश्टी लक्षांत घेवपाच्यो, कित्याक हे जे पळय ऑनलायन रावन खंयच्या खंय बाजार चल्लेलो आहा धंद्याचो, हे खंयचे उबर फाटल्याच्यान उबराचो इश्यू खबर आहा तुमकां, उबर इल्लीगल ऑपरेट जातालो आनी सवारीच्यो गाडयो धरलेल्यो जावं झुमकारू ऑपरेट जाता। आयज गोजो कॅब्स ज्यो आउट ऑफ स्टेशन करपी कंपनी आहा एप बेस्ड टॅक्सी आहा त्यो आयज इल्लिगली ऑपरेट जाता। सो हे सगळे तुमच्या दोळ्या फुड्यान हाडपाक लागून हो व्हिडिओ काडला आमी, कित्याक हे इल्लिगलिटी जर खंय तरी वॉयस रेस जावंकूच जाय आनी खंय तरी सरकारान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जावं CMOन जावं सायबर सेलान खंय तरी हेजेर एक्शन घेवंक जाय। ऑनलायन जे इल्लिगलिटी ऑनलायन ज्यो चालू आहा त्यो, कित्याक हितून आमचो बिझनस पिड्यार जाता आनी हितून अनफेअर कॉम्पिटिशन जाता। खंय तरी ड्रॉपाकूय येता आनी कमी रेटीन भाडें करता आनी पिकअपूय वयता। सो फाल्यां कितें आहा आनी खंय तरी टॅग लागता आमचेर। आतां आयचेच गजाल पळया, तो बेंगलोरच्यान भाडें घेवन येयल्लो 2 दीस रावला आनी आमकां ते लोंडा भाडें आहलें ते हे गोजो कॅब्सान कमी रेटीन केला आनी हे गाडी धाडल्या। दीस इज कॉल्ड अनफेअर कॉम्पिटिशन आनी इल्लिगलिटी। कळत तुका इल्लिगलिटी कशें आहा, ही गाडी खंय तरी ऑनलायन गोजो कॅब्स म्हणजे इल्लिगल म्हणजे गव्हर्मेंटाचें परमिशन नासतना चलयता आनी आमच्या स्टेटीन परमिशनूच ना गोजो कॅबाक चलोवपाक। सो सरकारान खंय तरी हेजेर नियंत्रण दवरपाचो आनी सरकारान हेजेर एक्शनूय घेवपाचें। आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन आमी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन केला। सो आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीन हॅव टू टेक एक्शन ऑन दीस आनी खंयचे इल्लिगलिटी चलता टॅक्सी बिझनसान टॅक्सी वेवसायान जी कडेन इल्लिगलिटी चलता जे ऑनलायन रावन हे अशे झुमकार उबर ओला ड्रायव्हजी सवारी गोजो कॅब्स हे चल्ल्या हेजेर सगळो कंट्रोल दवरपाचो आनी खंय तरी हेजे क्रॅकडावन करपाच्यो ह्यो सगळ्यो कंपनी आहा पळय इल्लिगली त्यो, नाल्यार आमचो बिझनस सोंपपाक टायम लागचो ना। सो प्लीज रिक्वेस्ट सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा एक टॅक्सीकाराची की हो धंदो आमचो गोंयकाराचो आहा तो गोंयकारा हातीन दवरपाक खंय तरी तुमी आमकां प्रोत्साहन दियात आनी सपोर्ट करात। थँक्यू।